Om Sri Sadgurave Namaha. Can you all switch on your video? Rimika Amma, Shreyashi Amma. Yes. Suchitra Amma. Yes. Are you trying from another mobile, Amma? Suchitra Amma? No, Swamiji, I have iPad. No, another Suchitra Amma is trying to Oh, connect. okay. Oh, it's open. I'll close it. Yes. Okay. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यं मनसः ज्ञात्वा भूताधिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानमिजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। Clear? So till 24th we have completed. Now 25th. Yanti devavrata devan. Here one swara you will get. Can you remember when we learned swara varna, how to pronounce it? A, I, U, then R, R. री का भी दीर्घ होता है. There is prolonged of rikara also. That you will get over here. Okay. Yanti devavrata devan. Please write devan. Split it. Devan. Then pitrin. Yanti pitrivrataha. Pitrin yanti pitrivrata. Just make it clear. Pitrin yanti pitrivrata. Pitrivrata.
And if you notice, Vrata, I am chanting Va twice. Chant this line again. And Devavrata. Okay. Vra is there. So Ba will be repeated because before that A is there. Yanti Devavrata Devan Pitrin Yanti Pitrivrataha. Anyone has any doubt in this line? Just show me this one that is okay. Swamiji, I na have na आता होगा ना? Huh? doubt. Na Devan I have- half na. Okay, okay, okay. Just raise your hand. I will unmute you. Yes, Suchitra Amma. Swamiji, Devan Pitrin तो ना आधा होगा? Pitrin, Pitrin. Pitrin. Okay. Sushmita Amma. Swamiji, when you said Pitrivrataha, both the three seem belonged exactly similar. But the first three should be prolonged more because it's Dirghari. So should not it be Pitrivrata like that? Pitrin Yanti. Pitrin, it's clear as water, Amma. Pitrin মানে আমি Yanti. বলুন বলুন কি সমস্যা হয়েছে? না না আমার মনে হয় ওই দুটো স্ত্রী মোটামুটি একরকম শোনালো, কিন্তু প্রথম স্ত্রীটা তো বেশি লম্বা হবে কারণ ওটা তো দীর্ঘই আছে। আমি কাজেই সেটাই করেছি। আমি ঠিক সেটাই বুঝতে করেছি। পারিনি আমার আবার শোনো, আবার শোনো মন দিয়ে। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः. Clear? Now the second line. Bhutani yanti bhutejyaha. Please add visarga after ya. Bhutejyaha. Bhutani yanti bhutejyaha. Yanti madhyajino piman. Yanti madhyajino pimam. Jino piman, huh? Jino apiman. No, please never chant like that. Okay. Jino piman. As avagraha is there instead of akara, yet we will chant never api when we will chant it. Then what we will do? We will prolong the pronunciation of previous vowel. Madhya jinopima. Yanti devavrata devan. Pitrin yanti pitrivrataha. Bhutani yanti bhutejyaha. Yanti madhyajino pimam. Clear? Together. Yanti devavrata devan. Pitrin yanti pitrivrataha. Bhutani yanti bhutejyaha.
Yanti madhyajino pima. Clear? Rimika and Bimla Amma's video is off. Yes. Now the 26th sloka, the Vaishnava people say this is the best sloka in Bhagavad Gita. Who are Vaishnava, you know, because they are very ritualistic about the food. If you listen to any Vaishnava lecture on Gita, if there is 1 hour lecture, half an hour lecture they spend on what we eat, what we not, and half an hour other philosophy. I have gone through many Vaishnava lectures. I will not take any organization's name. But this is the thing. So for them, this sloka is very strong sloka for food. And it's wonderful. We Vedanti explain it in a different way. That we will discuss in Gita's class. Chalo. And you should memorize this sloka. This is very important sloka. So, 16th chapter जो है ना, this thing is the seed of that. Okay. So this is the seed for 16th chapter. 16 number chapter की बीज है ये. Patram pushpam phalam toyam. Patram pushpam phalam toyam. Yo me bhaktya prayachhati. Yo me bhaktya prayachhati. Tadaham bhaktyuparitam. Bhaktyuparitam. Split it. Tadaham bhaktyuparitam. Split. Ashnami. तो म को हाफ कर दिया तो आधा पोर्शन चला जाएगा अ में. अश्नामि प्रयतात्मनः. अश्नामि प्रयतात्मनः. क्लियर? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. यो मे भक्त्या प्रयच्छति. तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. Here Bhagavan told in different way. Yeah, I never see what my bhakta is giving. This sloka shows the generosity of the Bhagavan, that he never sees that which parivar is giving how many laddus from Sharma or from Saurashtra or from Kaligudam or from Nalin Sen. So many big shop, you know, sweet shop around our ashram. Bhagavan never see, Bhakta may see. Why Nalin Sen? Why not Mahaprabhu?
So many shops you are having, same boring, what? Walnut and resin cake from Myanmar. Bhaktas may told, but Bhagavan never sees what they are giving. Bhagavan sees how they are giving. So this mantra is the generous part of Bhagavan, compassion part of Bhagavan. This is the biggest thing, that whatever you give, patram, means if you don't get flower, you just give leaves. If you don't have leaves, you just give water. You know, in our many puja, there is mantra that Suvarna Pushpa, the flower of made of out of gold, we have to offer it. It's in Shastra, Puja Shastra. So what we chant, Om Pat Suvarna Pushpam Dadami, Suvarna Pushpam Parivarte Jalam Dadami. Means I don't have Suvarna Pushpam, so instead of that I am giving water. Now it has become a ritual. Whenever Panditji will come to you at your house, they will give you list. Panditji, I don't have. Are don't worry, I am there. Panditji, I don't have. Are, hey, main hu na. So everywhere they will chant Parivarte Jalam Dadami, Parivarte Jalam Dadami. And what is the reference, you know? Patram Pushpam Phalam Toyam. So we should not use this verse in that way. And Vaishnav told, Bhagavan has told, I eat only leaves, flowers, fruit and water. That is why, and our food is nothing but offering to God, Brahmarpanam Brahmavi. So that is why we eat only vegetables, flowers, leaves, etc. because Bhagavan has told it in Gita. Please don't misinterpret Bhagavad Gita. This sloka is Bhagavan's generosity. Bhagavan is trying to say that give me bhakti. In bhakti, whatever you can. Because everyone's economic condition is not same. If economic condition is there, there is no, suppose you just think last year, where everything was locked down, it was very difficult to get anything else in some months. So then Bhagavan's puja will not be stopped. Everything we offered, whatever we could acquire. So for that, this sloka, you know, like in Bhagavatam, do you know the story of Ajamil? So Ajamil was a Brahmin. Anyhow, he was deviated from his path. He was married and he had many children. And he loved his youngest son very much. And he kept his name Narayana. So when the last time came, he was taking his last breath. He was calling Narayan, Narayan, please come, Narayan. So Bhagavan from Vaikuntha sent his Duta and came. You know,
maximum people tells that if you don't take the name of Bhagavan, if you don't do puja whole life, just before death, you take the name of God, the Bhagavan will come. It's not true. This portion shows the generosity of Bhagavan. It has not composed to make us indifferent from studying and spiritual practice. So this mantra, this verse of Bhagavad Gita is to give us support when we become depressed, that we can't give whatever we want. Okay. Patram pushpam phalam toyam. Patram pushpam phalam toyam. Yo me bhaktya prayachate. Yo me bhaktya prayachate. Tadaham bhaktyuparitam. Tadaham bhaktyuparitam. Ashnami prayatatmanaha. Ashnami prayatatmanaha. Clear? Together, please. Patram pushpam phalam toyam. Yo me bhaktya prayachate. Tadaham bhaktyuparitam. Ashnami prayatatmanaha. Happy? Anyone has any doubt? Thank you. Now, second one is also important sloka. Yat karoshi yadashnasi. Yat karoshi yadasnasi. Yat karoshi yadashnasi. Yajjuhoshi. Yajjuhoshi. Dadasiyat. Dadasiyat. Yat tapasyasi kaunteya. Yat tapasyasi kaunteya. Tat kurushva madarpanam. Tat kurushva madarpanam. Yat karoshi yadashnasi. Yajjuhoshi dadasiyat. Yat tapasyasi kaunteya. Yat tapasyasi kaunteya. Tat kurushva madarpanam. Tell that whatever you are doing, whenever you eat, whenever you give anything, when you are doing fasting also, on the day of fasting, the greater thing is food. Unless and until we are ready to tell people that, see, we did not take a drop of water. Nirjala Ekadashi, Nirambu Ekadashi. And when I went to Gujarat and Maharashtra, Ayyo Appa. If any Gujarati people are there, Marathi people we are having. So big food arrangement, you have no idea. In normal day, they don't eat so much. But in fasting day, they are having so many items.
So it's not that. Fasting means fasting. Okay. So now I think Marwadi people also, they started like that. Yat karoshi yadashnasi yad juhoshi dadasi yat yat tapasyasi kaunteya tat kurushvo madarpana. Clear? So, yat karoshi yadasnasi yat karoshi yadasnasi yat tapasyasi kaunteya. Sorry. Yat karoshi yadasnasi yajjuhoshi dadasi yat. Yad and juhoshi. Yat and juhoshi. दोनों मिलके यज्जुहोषि. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्. Clear? Anyone has any doubt? Yes. I have doubt. You are not audible, Amma. You come into the rooftop and you please talk to me. Come into the rooftop and talk to me. Not a single sound is coming. You come to rooftop, until then we will practice the whole. Come. Okay. Afterwards, I will talk to you. Yes. Yat karoshi yadashnasi yajjuhoshi dadasi yat yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. Clear? Anyone has any doubt except Suspita Amma? Okay. We can chant together once. Yat karoshi yadasnashi yajjuhoshi dadasi yat yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. Now 28. Shubha-shubha-phalairevam Shubha-shubha-phalairevam Mokshase karma-bandhanaihi Mokshase karma-bandhanaihi. So, Mama, 9th chapter is going on. Okay. And we are now learning 28th verse. Okay. Yes. You are from the class. Thank you so much. She is the professor of St. Xavier's College, you know, of mathematics. So just she finished her class and joined the class. That is why she is late, and it is pardonable late. Sure, but you missed a lot of interesting discussion we did. I know too, but
Yes, I know that. Yes. For a Every time. small time, it was something fun, something details. So I will try to send you the link. You will listen to it. I think Okay, you will okay. enjoy it. Yes, yes, yes. Yes. Alright. 28th. Shubha Shubha Phalairevam. Shubha Shubha Phalairevam. Mokshase karma bandhanaihi. Mokshase karma bandhanaihi. Next. Sannyasa yoga yuktatma. Sannyasa yoga yuktatma. Vimukto mamupaishyasi. See, if you break it, it will give you relaxation. Vimukto mam upaishyasi. Vimukto mam upaishyasi. Clear? So, sannyasa yoga yuktatma vimukto mamupaishyasi. Clear? Shubha Shubha Phalairevam Mokshase Karma Bandhanaihi Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mamupaishyasi. Vimukto Mamupaishyasi. Anyone has any doubt? Just raise your hand, I will understand. No doubt. Okay. So we will chant together. Shubha Shubha Phalairevam Mokshase Karma Bandhanaihi Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mamupaishyasi. Vimukto Mamupaishyasi. If we start our practicing right now, how it will be? Why I am giving stress on practice? Because whenever I ask you any problem, you told no. Is it okay? You told yes. And when? I will not tell anything else. So, please chant. Okay. Today, that More Amma's line is first line. Your number is first. Raju More. Can you unmute yourself, Amma? I can't hear you. You have to unmute yourself. वो जो माइक का साइन है ना अम्मा, उसमें थोड़ा उंगली लगाइए तो आपको सुनाई देगा. अम्मा आप जो बोल रहे हैं मैं सिर्फ होंठ हिलाना देख पा रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ओके. Nikita and Sandhya ji. No, mother first. Sandhya Amma. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्.
yes and no both. From yes section, really it is wonderful. From no section, 2-3 places, if you pay little more attention, it will be more beautiful. Okay. Pitrin, Pitrin. Because when the thing is, see, there is two style, you know. When we see E, just find out the position inside your mouth. E. And when we say E, means we are using from this portion, vocal cord. Clear? So here also dirgha. Pitrin, Pitrin. This sound I want. Pitrin, Yanti, Pitriv, Pitriv, Vrata, Pitriv, Vrata. Somaji, what you have missed, now you learn. This is from 25th. Clear? So this is your learning portion is going on. When they will chant, you will cope up. Okay. So in this way, I just want to pay back you. Where else was it, Swamiji? Another jaiga, another place. Bhutani yanti bhutej jaha. So ja will be doubled. Now your question will be that ekar is dirgha. But here, I don't know, I have heard from acharyas, they chant like that. So some exception you will get. Bhutani yanti bhutejyaha. So you have to chant very carefully, you know. It will not be so much prominent and so much feeble also. Clear? Otherwise, it's absolutely okay. Can I chant once again, Swamiji? Of course. 1, twice, chant. Yanti devavrata devan pitrin yanti pitrivrataha bhutani yanti bhute. No, Amma. Please imitate me. Pitrin. Pitrin, Yes. pitrin, Yes. pitrin yanti pitrivrataha Yes. bhutani yanti bhutejyaha yanti madhyajino pimam. 100%. I've got it now. I can say. Yes, Moreji. Yes. Of course. Chant. We were waiting for you. Thank you, sir. Yes. Shubha Shubham Palaidevam Moksha Se Karma. Amma, your internet is disturbed. Can you shift yourself in some place where internet signal is strong, Amma? Amma, you shift yourself in such a room where internet connection is strong. Can you, Amma? Can you? Yes, I'm Now, if you are just beside the internet, I can't do it. sitting in that room only. Okay. You chant. I will try. Is it okay? Ekdam. Thank you, Chinta sir. mat kijiye. Thank you. Hmm. I'm sitting in that room only. I don't know. Something has gone wrong today with the phone. No, it's okay. Sorry, sir. Yes. Amma, please chant. Again. Shubha Shubha Falairevam. Shubha Shubham Palaidevam Moksha Se Karma Bandhanai Sannyasa Yoga Yuktama
Vimoktamu mamupashyasi. Yes. Amma, in 2-3 place it was just problem that विसर्ग का उच्चारण ना ह जैसे होता है अगर ये अंत में रहेगा, ठीक है? तो अच्छा, everyone has got it now. She has chanted 28th verse. Okay. So the thing is, Shubha Shubha Phalai Revam. Please chant only this portion. How much I have chanted? मैंने जितना तक बोला उतना ही चैंट कीजिए. शुभा शुभ फलई रेवम. बोलिए. Shubha Shubham Falai नॉट Revam. शुभम, आप ये तो गलत कर रहा है. Oh, oh. शुभा शुभ, उसमें शुभम नहीं है. शुभा Shubha शुभ. Shubha Falai Revam. Yes. मोक्ष से कर्म बंधनैहि. मोक्ष से कर्म बंधनैहि. गुड. पता चला आपको, विसर्ग के लिए हा का उच्चारण हुआ. हाँ. अगर आप सही चैंट करना चाहता है बाद में, तो उधर आप पेंसिल से लिख दीजिए, ये आपको सुविधा होगा. अच्छा, बाद में संन्यास योग युक्तात्मा. बोलिए. संन्यास योग युक्तात्मा. विमुक्त माम. विमुक्तो माम. माम. माम विमुक्तो माम उपैष्यसि. उपैष्यसि. ओ, ठीक है, तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए. हाँ, समझ गए. अच्छा लगा था आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा. आनंद आया? हाँ, बहुत. बस बस. थैंक यू निकिता. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू निकिता. प्रणाम स्वामी. यस. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. 100% करेक्ट. सुष्मिता अम्मा, unmute yourself first. स्वामी जी, Can you hear me? একদম পুরো. Can you hear me? আরে কর্ণ কুহর ছাড়িয়ে হৃদয় কুহরে পৌঁছেছে. আচ্ছা, I will try that শ্লোক, যাতে আমার একটু সমস্যা ছিল. একদম একদম. যদিও আর কথা না বলে সময় নষ্ট করো না, মা, ডাইরেক্ট চ্যান্ট করো. यजस्नासि जुहोति कौन्तेयो तत्कुरुष्वदर्पणम्. প্রথম কথা, আমি তো তোমার নেটওয়ার্কের কারণে শুনতে পাচ্ছি না. আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, না, সুর করে না বললে শুনবো না. চেষ্টা করছি. यत्करोषि यज्ञासि यज्ञोऽसि तत्सि कौन्तेयो तत्कुरुष्व मदर्पणम्. यस. स्वामी जी can I say? কে এটা বল? Problem has not been clear. আম্মা, তুমি একটু ছাতে এসো. আম্মা, তোমার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে না মা, একটু ছাতে এসো. তুমি যা বলছো তা কিছু শোনা যাচ্ছে না. তুমি পরে হবে, এখন আপনি চলুন. না, তুমি একটু ছাতেই এসো না, তাতে সুবিধা হয়ে যায়. Swami ji can I say? I have हाँ. another. ওকে 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 সুচিত্রা আম্মা, yes, please tell. Which one, Swami ji? Anyone. What do you feel uncomfortable to chant? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. ठीक से नहीं है. अम्मा,
अम्मा ये ठीक नहीं हुआ अंत लाइन. Aji. You please chant after me, huh? Okay, okay. तदहं भक्त्युपहृतं तदहं भक्त्युपहृतं. अच्छा, भक्त्यु के बाद ये दीर्घ नहीं होगा. ठीक है, आप मेरे साथ 5 बार ये चैंट करेंगे, हैं? 5 बार जो मैं बोलूंगा. भक्त्युपहृतं, भक्त्युपहृतं. okay, I got it. You chant with me. Bhaktyu, भक्त्यु bhaktyu, भक्त्यु bhaktyu, भक्त्यु bhaktयुपहृतं, भक्त्युपहृतं. भक्त्युपहृतं, भक्त्युपहृतं. भक्त्युपहृतं, भक्त्युपहृतं. 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 Good. तो तदहं भक्त्युपहृतं. तदहं भक्त्युपहृतं. अच्छा, अब ये भक्तु का थोड़ा लेंथ कम कर दीजिए. हाँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए. तदहं भक्त्युपहृतं. तदहं भक्त्युपहृतं. Good. 3 times. तदहं भक्त्युपहृतं. तदहं भक्त्युपहृतं. अश्नाम, बस. अश्नामि प्रयतात्मनः. अश्नामि प्रयतात्मनः. अश्नामि प्रयतात्मनः. अश्नामि प्रयतात्मनः. Are you happy now? Yes, sir. Chant it fully. It was difficult actually. I could not pronounce it. Yes. Chant once, please. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. Wonderful. Do you have any engagement? Do you have any engagement right now? Yes, sir. Sir Oh. Vivek ji Jagrata class. Yes, yes, yes. Of course, of course. You may leave. Hariam sir. Yes. Next line is Usha Amma's. Next number. Acha, acha. Sushmita Amma is in the rooftop. Yes, tell me. Which one should I do? Nothing. What you wanted to tell me. Yes, 27. Now, what you read, it seemed to me, yat karoshi, yajasnashi, yajasnasi, yojuhoshi. But in my book, this yojuhoshi, it is sa. So, should it not be yojuhoshi, or is it wrong in my book? Amma, it will be Murdhanasya. Murdhanasya In my means book, Shanmukha. বুঝতে পেরেছি, আমি মূর্ধন্য ষ জানি, somehow এই যে এই বইটাতে ওখানটা দন্ত ষ আছে, সেই জন্যই হ্যাঁ। আগাগোড়া আমার ওখানে ভীষণ ডাউট হচ্ছিল যে Actually, দন্ত ষ হলে না না মা, দন্তেশ্ব নয়, ওটা মূর্ধন্যস্বই হবে. প্রিন্টিং মিস্টেক মানে- হয় তো মা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রিন্টিং মিস্টেক হয়, ওটা মূর্ধন্যস্ব. তুমি একটু কেটে বলতে- কারেক্ট করে নাও মা. ঠিক আছে, আমি নিচে নেবে খাচ্ছি, কারণ কলম আবার নিচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, পরে পরে করে নিও, মাথায় থাকবে. ঠিক আছে? হরিওম. কিন্তু তোমার কাছে কি হিন্দি লেখা কোনো বই নেই মা? মানে সংস্কৃতে লেখা? তাও আছে, তাও আছে। এই বাংলা লেখা বইতে সংস্কৃত পড়তে খুব অসুবিধা. আজকে ধরো তোমাকে একটা ইংরেজি নভেল পড়তে দেয়া হলো, আর সেটা বাংলায় লেখা ইংরেজি হরফগুলো, তুমি কিভাবে সঠিকভাবে পড়বে? বুঝতে পেরেছে? এটাও ঠিক. আমার কাছে তো আচ্ছা, আমার কাছে তো
আচ্ছা আমি পাঠিয়ে না দেব, স্বামীজি আমার আমি আজ পাঠিয়ে দেব, খুশি? ঠিক আছে, আমার কাছে আজ আমি কাউকে দিয়ে আছে, তোমার আমি বার করে তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। ভালো থেকো। উষা আমার আম্মা। মনে আছে, আমি বার করে নেব। ঠিক আছে? হ্যাঁ, নমস্কার। না না, এর জন্য তোমার ড্রাইভারকে ডাকতেও হবে না, পাঠাতেও হবে না, ছোট বই আমি পাঠিয়ে না না দেব। স্বামীজি আমার আছে, আমি বার করে নেব। ঠিক ও, আছে? হরি বল, হরি বল। তাহলে তোমার মহত্ব আর আমার না 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 আপনার মুহূর্তে এটা কি সৌভাগ্য। বলছেন? উষা আম্মা। আপনার মুহূর্তে Swamiji 27. হ্যাঁ মা, তোমার যেটাতে অসুবিধা হচ্ছে সেটা পড়ো। Yat আম্মা আনমিউট করতে হবে। উষা ডালমিয়া ঘোষ না, এই উষা ঘোষ ডালমিয়া নয়। উষা ঘোষ ইজ ইন ফার্স্ট, দেন উষা ডালমিয়া। ইয়েস। यत् करोषि यत् तदा यत् अश्रासि यज्जोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। বিউটিফুল। Thank you. কিন্তু একটু একটু সমস্যা হয়েছে, সেইটা আমার সঙ্গে পড়তে হবে। Yes. ঠিক আছে? ইয়াত কারোষি यत् करोषि ইয়াদাসনাসি यद् अश्नासि ইয়াজ্জুহোষি यज्जुहोषि তদাসিয়ত ददासि यत् 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 तपस्यसि तपस्यसि कौन्तेय कौन्तेय तत् तत् कुरुष्व कुरुष्व मदर्पणम्। मदर्पणम्। সোজা না? Yes. সুন্দর। তাহলে এই তো হবে না মানে, সবাই পারছে, তুমি পারবে না কেন? উষা ডালমিয়া আম্মা আনমিউট করতে হবে। hai হুম, 28. ইয়েস। না না, আপনার মিউট মিউট হয়ে গেছে মা, আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ বলিয়ে। Shubha Shubha Falairevam Mokshase Karma Bandhanaihi Sannyasa Yoga Yuktatma Vimukto Mam Upashyasi Yes. Mukto Two words Vimukto. I need from you twice. First is chant after me. Shubha Shubha Phalairevam. Boliye. Shubha Shubha Falairevam Thrice. Shubha Shubha Falairevam Mokshase No, Karma. thrice. I told Oh, sorry. thrice. Shubha Shubha Falairevam Good. Shubha Shubha Falairevam. Yes. And the last portion. Vimukto mamupaishyasi. Thrice. Vimukto Mam Upashyasi Vimukto Mam Upashyasi Vimukto Mam Upashyasi. Thank you. Bhalo na? Thank Did you enjoy? Yes. Thank Yes. you so much. Thank you. Yes, Pramila Amma, tell me. You are in hurry. संसार है, पता है, चलिए बोलिए। यस यस बोलिए। स्वामी जी कौन सा पढ़ूं? आपको जो अनकंफर्टेबल लगे वो पढ़िए। अच्छा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रताः पितृव्रता अम्मा, पितृव्रता पितृव्रताः पितृव्रताः Yes. पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् Wonderful. Really. You know, this is a science. पितृव्रताः This is a science. If you chant anything thrice, it gets registered in our brain. So in any traditional toll, you know, I have seen in Kerala how they are taught. One drum is there. Drum. Om Sahana Vavatu, Om Sahana Vavatu, Om Sahana Vavatu, Om Sahano Bhunaktu, Om Sahano Bhunaktu. And so big granthas they have memorized in this way. So if you want to correct anything else, at least chant thrice the same thing. It will be registered in your brain. Clear? But you chanted very nicely. I'm very happy. थैंक यू Thank you. You may leave the class if you are in. स्वामी जी मंगलवार को स्वामी जी मैं आपकी सिर्फ आधा घंटा ही क्लास कर पाती हूँ हाँ, क्योंकि डालमिया बाद जी में का मेरी क्लास है। क्लास रहता है 11:30 हाँ। ठीक है, I will try to finish up within half an hour. Practice session will not be there, maybe. Okay. हाँ So आप क्या करेंगे, आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ जो नेक्स्ट क्लास में मेरा आप miss दो नहीं होगा। दो श्लोक चैंट कर सकते हैं फ्रॉम हाँ, प्रीवियस वन एंड दिस वन. ओके, हाँ ठीक है स्वामी थैंक यू. थैंक यू थैंक यू. और क्या कर सकते हैं अम्मा? एनीथिंग स्वामी एल्स? जी ओके, थैंक यू. थैंक यू. रेखा केडिया जी. 25th. यस. Yanti devavrata devan pitrin yanti pitravvrataha. ना अम्मा, जैसे ये बहुत ही सहज शब्द है. पितृ, पितृ हम लोग बोलते हैं ना, सुनिए पहले. पितृऋण, मातृऋण. पितृन हाँ, पितृन यान्ति पितृव्रतः. पितृव्रताः. अम्मा पितृ पितृव्रतः व्रताः. व्रतः नो नो, व्रताः. आकार इज देयर अम्मा. व्रताः हम्म. भूतानि यान्त না না, হয়নি হয়নি. পিতৃব্রতা দুবার বলতে হবে, না হলে তোমার কারেক্ট হয়নি. ট্রাই নিয়ে দেখতে পারো, তুমি যদি চ্যান্ট করো আবার ভুল করবে. ओके. यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः. अंडरस्टैंड? भूतानि यू यान्ति मेड मिस्टेक. भूतानि No. Please look at me. Look at me. One shabda, what I am correcting you, you please chant this same thing thrice, otherwise you will make mistake. Listen first. Look at me. Looking is very important. That is why I tell you in this class, open up your video. पितृव्रताः, 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 पितृव्रताः पितृव्रताः पितृव्रताः. Yes. Now you chant from there. Pitrin yanti pitrvrataha. Up to that only. This much. पितृन यान्ति पितृव्रताः. Thrice. पितृन यान्ति पितृव्रताः. पितृन यान्ति पितृव्रताः. Wonderful. Thank you. Now you are correct. भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति No. भूतेज्याः. Yes. यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. Yes. Are you happy? Yes.
Thank you. Swamiji, can I do it? Your turn will come. If No, you I have to leave. Okay, okay, okay. That's why. Yes. 27. 27. Seven. Yes. Ah. Yes, yes, absolutely. Yat Nikita, I will karoshi come to you. yat karoshi yadashani yajjudoshi dadasi yat tapasyasi kaunteya tatta kurushva madparnam. Good. Beautiful. But do you have 2 minutes to be Sure. with me? Yes, sure. Yes. Then Yat Karoshi Yat karoshi Yadashnasi tadashnashi Yajjuhoshi yajjuhoshi Dadasiyat dadasiyat Yattapasyasi yat tapasyasi Kaunteya kaunteya Tatkurushva tatpurushva Madarpanam. madarpanam. Happy? Happy, very happy. Thank you, Swamiji. Thank you. যা হবে এত সেজে গুজে ভ্যাকসিন নিতে নাকি? ছেলে বউ যাচ্ছে ভ্যাকসিন নিতে, ছেলে বউ যাচ্ছে। তাই জন্য এত সেজে গুজেছে। ওই জন্য। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্বামীজি, থ্যাংক ইউ। হরিওম। শোভা ভালোটিয়া জি। Unmute yourself, Amma. फिर से अनम्यूट। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। हेलो स्वामी जी, मैंने मेरा सुनाई दिया क्या? हाँ, सुष्मिता अम्मा बोलो की वृत्तांत मेरा ठीक हुआ क्या? एक मिनट अम्मा, सुष्मिता अम्मा की হয়েছে বলো। আমি যেতে পারি স্বামীজি? হ্যাঁ একদম 100%। এসো। হরিওম। শোভা अम्मा, प्लीज चैंट once। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास नो, योग बंधने नहीं is there, नहीं। ओके। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। Amma, you chant with me, okay? शुभाशुभ फलै रेवं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः मोक्षसे कर्म बंधने नहीं। अम्मा जो बोल रहा हूं सुनिए, कर्म बंधन नहीं। मोक्षसे कर्म बंधने हाँ, संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग
प्रयतात्मा विमुक्तो विमुक्तो माम. माम उपेष्यसि. Yes, thank you, thank you. Then K Shreyasi. Nikita, are you in hurry? Okay. শ্রেয়সী, সোমা মা তুমি শিখছো তো প্রত্যেকটা থেকে? হ্যাঁ, শেখার চেষ্টা করছি। ব্যাস ব্যাস, যেটুকু সময় তুমি আসনি সেই পুরোটাই কিন্তু এখানে হচ্ছে। ঠিক আছে। ওকে, ইয়েস শ্রেয়সী। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. 100%. রিমিকা। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। এই মনাহা কোথায় আছে? প্রয়তাত্মনঃ। प्रयतात्मनः। আরে বাবা, নটা কেন টানছিস? প্রয়তাত্মনঃ। मनः প্রয়তাত্মনঃ। प्रयतात्मनः। আর ওইটা বল, তদহম ভক্ত্যুপহৃতম। तदहं भक्त्युपहृतम्। ভক্তির পরে গ্যাপ দেয়া যাবে না। তদহম ভক্ত্যুপহৃতম। तदहं भक्त्युपहृतम्। ভক্ত্যু উ উ তদহম ভক্ত্যুপহৃতম। तदहं भक्त्युपहृतम्। বল 5 বার বল। भक्त्युपहृतम्। भक्त्युपहृतम्। প্রহিতম এই पाहितम पाहितम পহৃতম। पाहृतम উপহৃতম। उपहृतम भक्त्युपहृतम এই প্রণয় প। भक्त्युपहृतम পহৃতম। भक्त्युपहृतम भक्त्युपहृतम। শ্রেয়সী, you will help her. Okay, stop. তোরা কিছুতে একটা জিনিসে মন দিবি না। যে জিনিসটা লেখা আছে দেখে দেখে মানুষ কি করে ভুল করে, আমি তো এইটুকু বুঝতে পারি না। তোকে তো চোখ বুঝে বলতে বলা হয়নি। চোখে দেখছিস যে কোথায় কোন উ প হৃ তম, কি করে মানুষ ভুল করে? সোমামা, তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। না, আমি তো অবধারিত ভুল করবই, চেষ্টা করছি। আচ্ছা, এটা তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড? আমায় খালি বলো না, এটা সত্যি সত্যি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা ব্যাকগ্রাউন্ড। ও বা আমিও কি সুন্দর চেঞ্জ করা হয়নি, একটা সেমিনার ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, 26 টাই পড়ছি, চেষ্টা করছি একবার। একদম একদম। আরে তুমি এসব নিয়ে ভেবোই না। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। আরেকবার পড়বে? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। প্রয়তাত্মনঃ। प्रयतात्मनः। আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে পড়ো। আর একটা বিষয় হচ্ছে, গীতা যখনই তুমি টিউনে পড়বে না, তোমার উচ্চারণ করা অনেক সুবিধা হবে।
যে জন্য এই ছন্দে পড়ি। হ্যাঁ, তুমি আমার সঙ্গে পড়ো, মানে আমার সঙ্গে মানে আমার পরে পরে। পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম, বলো। পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম। অত গ্যাপ দিও না, দেখো আমি কিরম পড়ছি। পত্রম পুষ্পম, বলো। পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম ফলম তোয়ম। यो मे भक्त्या यो मे भक्त्या प्रयच्छति प्रयच्छति तदहं तदहं भक्त्युपहृतं भक्तुपहृतं भक्त्यु। भक्त्युपहृतं। गुड, 3 बार बोलबे बाबू। हाँ, भक्त्युपहृतं ओ नय है, प प अ अ। भक्त्युपहृतं भक्त्युपहृतं भक्त्युपहृतं। गुड। अश्नामि प्रयतात्मनः अस्नामि प्रयतात्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः अस्नामि प्रयतात्मनः। ওয়ান্ডারফুল, আই এম ভেরি হ্যাপি। তোমার কাছে কি সংস্কৃত লেখা বই আছে? না নেই। তুমি কি পড়তে জানো সংস্কৃত? হ্যাঁ, পড়তে জানি। আচ্ছা, আমি যদি পারি তো এই শনিবার রবিবার নাগাদ কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি তোমার বাড়ির লোকেশন বলবে, ঠিক আছে? আমি কাউকে দিয়ে চেষ্টা করব পাঠিয়ে দেওয়ার। অংশু আম্মা। Swamiji, can I leave? ইয়েস আম্মা। Thank you, Swamiji. আম্মার Thank you. সমস্যা হয়, উনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা, বুঝলে সোমামা? উনি হচ্ছেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপিকা। ও কি? ওই সুস্মিতা ভট্টাচার্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তিনি আমার কাছে দর্শন পড়তে আসেন, মানে কি দৃশ্যতা আমার, যেখানে দর্শন কোনোদিনই আমার সাবজেক্ট ছিল। হ্যাঁ, অংশু আম্মা। हाँ स्वामी जी। হ্যাঁ। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मर्त्याजिनोऽपि माम्। আর একবার বলবে, খুব সুন্দর হয়েছে। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मर्त्याजिनोऽपि माम्। Wonderful. I'm very happy. Very, very happy. Thank you, Swami ji. Thank you. Thank you. Nikita bolo ki? Swamiji, I had one doubt in verse number 27. The last part, that Kurushva will sure be double in this one? Or Yes. Yes. Kurushva. Kurushva. If you don't try also, you will see in your language, Hindi, or in my language, Bengali, if you pay attention when we speak, क्यों तो हमारे सिखाए नहीं, किसी ने हम लोगों को सिखाया नहीं, लेकिन हम लोग जब युक्त वर्ण उच्चारण करते हैं ना, हम लोग ये करते, जैसे हम लोग बोलते हैं इतना दुख, हम लोग বাংলায় বলতে দুঃখ হয়েছে। দেখো আমাদের থেকেও শেখায়নি আমরা কিভাবে বলবো, ঠিক আছে? তারপরে ধরো মানে আমি দেখেছি খেয়াল করে, মানে I have just paid attention that we unintentionally we speak it. তো yat kurushva
If nobody knows also, pay attention to the pronunciation. Sha is doubling. Got it? Thank you. Thank you, Swami. May I get permission to finish up the class? Yes. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hari Om to everyone.